Yo, assalamu alaikum wa rahmatullah. Mbe na mol be kontona. Mi yalon ko be jam'iyyat tawiyya islamiyya. Min kada iskata jarri nabe. Be alfal be kontona, be mbadimol be kontona. Wa kolam ba fla rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yo, famo kada demanding bare bulola mutolem amanke kome ñinole ma kuwati dalta ka kenemi watu wati kana jan kanyo hakilo bulanni min ka dun dino kono moliye walle ka min dundi moliye nyo kono dino la karola ko bonni nyo kono okay anen dalilo lamini anko e sabata yo bi inshallah maybe nakaje ata jam fala ba akbare même fala mole ko ni ala sonda ni waso surra drombe muranane komin ka kenni wala kumo nyin hankabi ka do ko indije aminul fo wol siata wolte bannola dalila man na taraw kumol nyin fanan koto karun kaje kumo kuma ete afo dron dalilo man taraje min boda kitabo ni sunnoto bukat nango ko nyinta ite mari la alfa be nyaadile mo jelle bete mari noma ite mari siebe sanji jelle kadu ngalon ko alfa ta nyawnya kila alfa ya teti ye bunya suru nyawnya kila na salbo wolle bunya suru katami mol bela wolle alfa ta katami mol bela wol buka fem muta fo mim yalon ko ma atakum rasul fa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wala dino be lori wala kan ila aqida be lori wala kan ila ko be lori wala kan kunu ndalta ka nga wala fo wato wade nga fo ko nasa kol minke alma ala yam fe wala bari kato minke alma ala yo jo wala nadiamu ko tambina kam badingol ke maslandi bake nentu momin nani sufiyel pareta tinyaro la nentu momin nani sufiyel kala fila alfal tonun la ke fanna kindila ke banya diamo murundile ala diamo nyi mundrona a fanke fayla sofoltije aflaton aresto bitalimu sukrata shara zuri wa hadith bila haraj a fanke fayla sof bada nata yatafalsaf comme nyim fayla sofia mo belano barika son to nyala wo aula nduita manyana kake moti kaje ko ite mistake la imam malik rahimahullah wa ma youtube so facebook instagram telephone table bari wol mum molleti bi tuta kerim birin nunto hani bi be kerin mol kila kitabul karan mol bulatela madhabul numa wo imam malik bi ala kitabo safe ala kitabo mutabulo chodi kila kabura ko motentol kono kala kumo muti kamurunda kan fo illa sahib hadha al qabr fo nyin kaburo mimbe je wala kila sallallahu alaihi wasallam imam shafi'i na ta kay imam malik la mistake wol bon ngoni de mistake te kumo min fo ngotto nyante man sabati ndo aliye wala fo kana na yeke fayla sofuti ita kake aflatonti ma wara tabia wala ke suqratati wala ke ibn sinati wo man kento la problem ti ndu lafta dula kilim fanan ko la sufi la ndu mo bese haklo to mu sunna moti ni sufi wato wati ni ajen ka foy ko kala fila alfal to yusla alfa bunya alfa bado alfa woka ke nyaadile wala shartul be nyaadile misil mayal kila la fon folo ko inma bo ituli utami makarimul akhlaq yenda kila purunga bunya futani molla wo bunya ni wo horomo wo buka soto amanke ni haftan bale dung ibe sirin dorong ite alamani min fo wala be kala non wo ka ke tonya le kan wo ka ke dalilo le kan wo ka ke bunya ni respect ko le kono pour ye tonya fo mole o kan nko nsen haklo tu la koto bake e kanyi alfa hay manyi sunni li ma alfa bunye ma alfa fenga hanide ndonga alfa bunyale nga alfa batule nga alfa la hako dilale ya wulu wala kama ya kulu wala kama ya topato wala kama bar alto lafta la nyamina ntolta sonnala wala munde kakale jongolti kakale falolti kaka aliye malum bafla nyaadile shagila shantadi ka juloke mol numoto ke saba
pour kata jahannamo kono ne arta wala tan be bulala alfal no man bang wo alfa ya man soto allo alfa ko ntodo ndol wuluta pour ka alfal bunya ke horma bi sharti ko kam min misin ma ya nata ala fo wala fo wa abudullah wala tushriku bi shay'in bil walidayni ihsana ngotulon ke mariye batu ilo wulula hani man soyla barika tamulo kala bil ma'ruf bunyani hormo kono mo kulati mi an ko data so alfa bunya hani alma wo fontolier hanal mo fontolier de so barin kadda min faale tan kenno woni bira murtanan diamula min be foje e kan khalifa lembang kan khalilu jata lembang wol mo balleti gambia e fenke lembang cheikh omar bun lembang hata bojan lembang wol ya katale wol mu alfalleti ye nimisa kol ye mistake kol minke ko jongo be ka mistake ne alma ala yam fale wala meta wodula fon fonnale ni de nata nan iko talbe kemele be no ma wuli tanne be no ma ka kumola kan kalilu jata kam yalon ka man soto ata kan kalilu senato kumole kan kalilu mo kumo fo ka de kumo fo kan kalilu to fo o kumo bo murunde kanne de ha ni de alfa tayma imam malik shi wo min ka fo ko nin ali kumoji mi an ko na mistake wala la muru nin kan wo imam malik la talibo billion wala be dunya kono bi mol bala mazhabo kan wo imam malik e talibo min kan imam shafi wala na ko kitabo boni ko la mistake ko murunda kan lon alka kitabu safe minyan ko mo million mo wolle kira kitabu kare kamuri kam mistake ko ka fo nyin kitabo ngani mistake kar ni kar le keje kana kitabu do boni ko coin ita ba sirin mo bugar tete no ma fo mo kini mo fla mo saba munanal kal ngani khalsan dal la baro do alka mo la siya jibe munala ndol ma mo la siya fo mo la siya bugar ni go ka jibe ko okay ete bo tonya le kan fo man ta tonya kan ka to siya ni wo mo important min kuma ta je wole ngani yeti ha munanal ka alka la ko nyin talbe nangam le talbol bete bul fo ye karne minele woto fana mo nyinin ka tal kamol karandi kane bato kanem bang wala kamol samane ke ibulu alati ni te mi o fo le hanata wo kamale wol bita jahannama ha fo ni alfa bunya ko al kalfan sembe ndara al yo to ko indi mo la alfa ka bunya nyaadi alfa ka no ma nyaadi baranto ngane honde pasen kaltul molon ha kadu ko ku yaaje shuruto le bala ruknu diyanat an tusaddaka bil qadar la khaira fi baytin bila arkan von ganz Anfang. Ja. Suyaje ntolto woni ko ni nta tonya yandi nola nta sonnola lanko kan kalilu jata wolle mbang rahimahullah kan khalifa lembar rahimahullah hata bojen rahimahullah ustaz bunne ntolle wol kanalti ha katum buka wulyale kan muna natul kanal ka wulyala wol kan ha wol man ko min ke man ko min fo mo mi an koy fata muna tinal ka fanyala wol kan ha no bulam badi ngulu alfa bunya mi akafo anaka kenya min ani mol nyanta munat na mol nyanko ikatal ko beengol alka wol yus wol be mali kala batol ke ikal to le batu wol silatal to le wol kal to le batu wol ka ko le ke to le ka kal to le katambira alfala munana alme yamar ko alani kida ko la ila alfa nyanta wol bunya la nyanta barako danno wol bulu ni do ko ke nyante taro dida wallahi balu wona fulala munati na albuka o fo wol ye ndu wolen koti min sorota naltol ka alkawol karan ha munati na altol wala kata ko be altol ka balu wolela muna na lafta mol yalke ko ala atraltol manke ko woti muna na alta sonna la mistake ko la ko Musa wa annabi yomo lati bin fi'ana kai wa kunta min adh-dhalimin kai ko han sondale ko mu walti to mu tonyande altuno munati na fo itani annabi Musa muneketa wasonta ko ate tonye Musa ko fe wala firen firawna kay ko kunta min adh-dhalimin amam bala kay ko ha nsonta wala le fa faragtu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin yalo lafta kuma dandam fura mole pour yo fam sotli ko buñani horomo ntol la mole be en kulu wala kamma bari akake nyami fonga wala long ken no binata salta tata kila kono kila kay man sali bari salinya kila nata wala faya bole nyama nko altol alkal fan nakin muna na ngafo no diam do alkani alfal min batuna alfal na mo fol na alfa wali min ke muna na alta okela ha muna na alkatu sirim bungol ko alka mol kuma di don 15 ngokan alka mol kuma dal bato kan dal min fal kafo mol yo gal alamal fonna alfa folol wali wala ke ba hata boje wol bun jey wol kan khalifa wol lemma kan khalilu jata wol lem alka wol kawol kana ka wol nondi
alla sufi ke balota ja wol nenga koni wol be baluring wol ni wol be baluri ma fatle londo soto dal kwano la karol abulata wallahi kuma jawf albe wo mo alman son ka fem fa alla sufi ke bayof ha baro kuma wodi ala tuloe ntol nata ko diamula min fa milla kan kalilu jata kan alma alle yam fo kai wo kuma wonten tonyate kata ka fa abulata kan kalilu te ntol bukan fan ko indi wod lar ndo la man silade bawo altol le ka fon tol ko mol manyana ka alkano karan ndol ko mol manyana ka salkila nko hani min pen ko anya kono e sumsum ke ja nyama ma wota o fola bari sufi daiman yu awiluna kula shay mol mi an ko han klano fay ka tawille sai hade madi wala kumo ton kamune batu woto nyin kan kalilu wollem ban kan khalifa wollem ban se omar bun jey wolle hata bojo ntolle wol kanu alti kad wol kamin ka altul man tawka adol be min ka wolen kamul kum anal batu kan ha ndon hade madi wasa kata e sila alala bake alala dunyo nyini mol la siande talbe nanga mbota fo kan nyan sai aid ibn abdullah al-qarni bira kitabo woni la tahzan qaira da manga foko mo million kili wala wasa wa egypt bango kan bar bira mutanan kanat o qadani kanat al majd kamur ka fo sahwa al islamiyya ko betu de ata twitter damma billahi min banu twitter wala mo si ata gambia ni senegal ti ay trajoke wa ay ibn abdullah al qarni ha wala mu lonnal daji koti imam shafi'i ni yunus ibn abdullah kan yo sabab mas'ala la yunus ibn abdullah ka trajo kala kumo kan ها مول ميالونكو امام الزهري اول من دون في علم الحديث امام الزهري رحمه الله اكا ميستيكو كا حديث البيا كافو سادا كان امور كا كوين كا فما سايا ولا امام الزهري تي امام الشافعي اول من دون في علم الاصول اكا ميستيكو من كا كول مورنا كول سايد امام كول لفوت سايته مو جمالتي ها فو علي بونياني هرمولا كا شرطول من كان ngamori bunya baki ngamori horma bakaru na dino fon be lori wala kan kila fon innaka la ala khuluqil azim bari bunya ni daji ko mun kamol kuma ndi kata shiriko kan alto laftamin mbanta kelanta nola nga alal tamini ko bela to kenola ha ite kumofo iko nyin karle nyimfo e sai mol na dango kumo koyndi ndum birite ba fo kan anta la wayin tam e be 100% le aklo be bal so ni na ko kumo murun ni de na de ko nyinyani fo mol kafre fo mon mba frete mo fayla suful te ite bota grisle ite bota asinale olympiacos malon you know kadite la fakra sukrata do la fakra aflaton wala la fakra sara zuri lati ha ite mo fayla suful te mbole fla kadli annaka tata falsaf baraba annabiyomol daji ko ka son ni koy nyinte nyinem wol mu annabiyomol lati wayi bari ka balan wo mi simata shayatin ka son mi simata mi bal i'tiraf bi haqq al akharin ka son modo la bolo le hakolo wo mu annabiyomol walatna musa biri alayaki ako alay wa akhi haruna huwa afsahu minni lisanan mbadi mo haruna wala ne ngo sene atanti ka som molle hakola womu annabiyo mol daji kolti ka balang womu setan daji kolti ka ta tele tamarudo ke ala nyati ngola alla afayya mam balangala ndu molla alfal mi alke fo meta fo fonna na platform ron ka duwe nge bunya nge horoma dalika mablaghu min alilmi wala londo danta wolto wa afa allah amma salafa ha ni wala londo danta woto yokato ke soyen tol kanan ka duwa wole nasi kol minge muna natol kanal ka falbe balula wala albuka duwe fan kat wol mu mo balleti atol la fanal nakita wala to ngal warandi ko mo wolbe be nyami ha ni ali alfan nakin wala safo anyim bota kan khalifa ba kan kalilu jata fon la moli nene man kumo min fondu woma wofo ite kane ko fo ko ngestu itonya ndi kam force ntolte okela fo yempenkule ntolte okela no ntokela mbang ndu ni mona ra kumola kan kalilu kan alma alayam fo ka rahimahullah wala kan khalifa wala ustaz umar bun jey wala fenke ata boya mina nga fo ko tonyande ha wol ma wofo wol seniyata ka wofo wol mum mol let mi yanko ala ne matelale ye mol karandle iman tapale yake molla imam molla dino ke business rangoti même mu tonyati ole fo molye ni tan ata lo mole be senegal jana sirin tuba tende ni ato fo dron e kamla dunya be kirlal mol kalu ka kuma jaw bafo ala ko ro kila ka ko ni ko sirin tube kame ba falal bo fo hade ma di wolen control ba nyami ak kam la dur wala en fa bu ka fenkeno ha
munati ne mol Umar ibn Khattab birata hajar aswad ka sumbu anata bero ni muta bulola ka kay ngalo ne koy mu berol ti buka fenna fay buka fentor ni mankila ja ke sumbunte sumbula ha munati ne moli ta silal ala ite koy kasila mu'min fongola yow muta wo fata ndu ite fana mba falale ndu lakira alquran ka fo momo min ke bole jela say wo ni ite ka wuru min tola wolle wo be na fala minela i wululal mi yanko ala ila ko fo alquran kono ite bulala wol no ma bang ite wala duwa dan la bayte wala barako dan na bang nte afam batula buñani horomo yankulu wala ngo kara momo fo alquran kara ke karandi wala ka do man ken tol daji ko ite kanyi min fo kanyi buñani kulon fo birim Allah no wulta Gambia je ay Imam Abdullah Fati ne ngabulata ko mo bela ko be fay muna na daji ko be kerima fo we wala ta'awanu alal ismi alkata nyo fasa kuriya kan anin kuma kensen kan nyo fasa alakan alkata molla mo bal muta kankali wol mela moli kenyami kankali fol mela moli kenyami wala moli me kenyami usas bun wala moli me kenyami altul kanal kalfan sembendi wala nal pour nal be ngi gamol ni fenko la mol sal warandi ise sada diyalla wala ko kama ha kadu alka wolli to use alka balu wolla Allah ta buñani horma sifa min nan tol arabol kam fa anta tayak wana mayak famata na tafiq lan na tafiq lan na tayak wana mayak hem lan na tafiq ndu albe daha alme fonyo nyin albaka wati mbe kumo nyi murunda ni da mari pareda yena yeke fayla sofoti ya fo mafote muna na ala bira ko yirobe jahannamo kon la yakula illa al khati'un mo buka do mo fo mistake lal wod la fasare comme ite la kumo fote ko ma fo nyam sai wo yiro te bo dum la fentem fo la mistake ko kan la wa alfu kalla yalon nkata jele nyola kabbe kanyo hakilo malon ba fa nyadi kamol hakilo doyandi bol hakilo tambita wala le bi mbadi ngol ndu nimbe nyo kanna dino ka keto nya kanti malon fo gam fe kamwe mo kana lo ite kane ka kumo fa tare hakilo bebe bala 100% ni mol yo fo dro istan wod la to dron sa ite ka ke malon fo be kala Stalin neti bang wotu tumomi na be mansala itadi sovietia ka kumol fo na fingra kamo wala fe be kala wala nan ko ni mali da flore ta sabati grise ta asina tumando yi wol seke Socrate ta Aflaton sara zuri Ibn Sina lanna filosof kadide mari mu filosof folti ha mol la dino tambita wala bi ndu e ka alquranol mim fote ha mol kaneka e kanyi baytol mim fote nyi nahwol ni nyi sukol mi ke fote ntol nga wol karanne wo mol mi anko be sira talbol mi be danno e ka kika fo wol yang wol fon ko arabol ko ida orifa sababatul al ajab min ka mol jakal ni wolon ta don jakal ko ga ke kote e ko kitabol mi be to fole nahwol balagol fenkol ntol nga wol karanne nga wol lonne minul be jakal la wala wolli la talbol mi alon ko mom mi anko kila talbol ko mandi batole buga son ke karandi katu wol ma wala be jakal lawol barin ko en tolbe parere no wato wa nallafta nga nyo saba londo la karola fi ajazil ilmi mbe parere qur'anu la kulam nahwu la kulam balagha la kulam adabu la kulam shi'ru la kulam fe wo fembe parere nga nyo saba bi ay kitabu mi anko ala dilatul arba'a الكتاب والسنة والإجماع والقياس علينا نغنيو سبولا من سبتني أدلة الأربعة مثل ما الحكم بلور منك ولا الكتاب والسنة والإجماع والقياس أني اجتهاد العلماء ها mbe pareri nga bela bari kan nahwol mim fo tanninta ani fe mol yol tul nga wol karab juna mol nyina to nahwol ni bala gol ni fe ha tumando ba to niya fo talbole mi an koy katoy bala ni nata ni diamte ba fa san wol ha ba wal buke karandi fenna bari to nga wol lonne ndu nalla fe wata alna ngo kitabol fene nsen comme han wol fo manke dina kitab di gadu ka kuma ñu non minnate sulal ni o karam Beirut mol be jemina an koy ka fe mulahinin wol be fil aghani wa ghairim e ka shirul karan tahir husni wol bejele ani Mustafa Lutful mam foloti wol mu balaghin wol leti be Qahira Egypt banko ka wol yaaje so wol mu mo let mi anko nyin kitabo bondi yo yanne yo bonni arabo le munela Libanon ani Egypt wol ni wol parte kana o ke lahnol ti ko la ni arab denkilol Marwan khori wol yo dono Walik fori wol wolle marta wo cher roman sey kanyim balag wol ni nahwol mef sula yani mi yo kara wakata ila kanato de MBC ka moli jelendi ten comme la soara wol fonta tanim wol ko fo pour moli ko do di le jele tan dan ko sila ha dol kate ka kenyi lahnoti li yughannu bi classique romanciya ni la fta wo fongo la fongo ikami mbafle ta Tahir Husni la kitabo kana ni Muhammad Hassan Mustafa Lutful mam foloti bari mol yan koy benu me mawol wol ba jakalo kolale ha
ngole foyde e ka kitabol mim foten sulali ani mi o karaka ke denki lalalti ha ñin na wala ni mal babbe atondi fango ñi aqwalil arab amsalil arab fenkul arab fenku wo Beirut ni tata Libanon Beirut la capitale de dulale eleji special pour ni mi lafte ko karan afte ke adil imam wol be karanta wol to Egypt la adil imam wol karanta wol to Muhammad Ramadan wol Marwan Khori wol min kafete dol kita denki lala dol kita ñim film acte dol kita kana MBC ka mol jelendite kat wol mu cher wol leti classique ya bi je romancier bi jani wo tanol ngo ning alpa abediala nyimba kanula bake pour watu watinal parale na nale nyo saba londo kan me parering fe wo fe mayata allah bil kitab wa sunna wal ijma wal qiyas alnana ning allah fa nahwu wal fana nim balagha nim fenko ghairi ma sabul kalam wa shuara wa kaza wa kaza alnana me pareri wo fanan ha alnata nyawnya don tol be pareri ha ñing kitabo le kam min fote am tal arabani ñi balagato ni ñi fengo arabo le ñoo jël dan kitabo mi anko Marwan Khori wol ka wolle tay ke talhini ke musique wol ni fenkol e ka dol samana baccalauréat ten yaade ne romancier ko wolle be jani ñi fenkol mo comme momi be Gambia ba wulo ko ne bu ko karandi ni o fo aba jakay ba fla karamo wa idha urifa sabab batul al ajab ha sulal ya ni dade la bidikol to do wi ni mburo sey ko kaytol le fara ke akone afa asamba القرآن تلك ولا فهم سبت الكتاب والسنة والإجماع والقياس ألنا نجوا سبولا وكوب ديالا نباك مبوكو كانوا لباك دوار وادني مومنا تكون فمن تدينه كنا إن شاء الله بامرون لك من سلا كولا رمبتلا ولا درون يون تبولار موفنا كسيدا ديامولا من دياني مستعو بيجا بدان تبني سابو بيجا أوبتا على البلا على بركة باك إن شاء الله فو وادي كتال سلا كوبني سما بكيرين جندوم بسيلور فنان كان ما كون بسيارن تمندو بارو نمي تشويش وستسيا كوبني باك جزاكم الله خيرا اللهم أن حق حقا وارزقنا اتباعه